पड़ोसी देश नेपाल में चल रहे राजनीतिक और आर्थिक संकट के कारण कूच बिहार जिले के तूफानगंज के नताबाड़ी एक ग्राम पंचायत के 25 प्रवासी श्रमिक वहां फंस गए हैं। देखा जा रहा है कि नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है, जिससे हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मजदूर जिस इलाके में रहते हैं वहां की स्थिति काफी खराब है। उन्हें बाजार तक जाने की अनुमति नहीं मिल रही है, जिसके कारण वे खाने पीने की गंभीर कमी का भी सामना कर रहे हैं। फिलहाल उनकी भारत वापसी की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, लेकिन फंसे हुए मजदूरों ने वीडियो कॉल और संदेशों के माध्यम से अपने परिवारों को अपनी स्थिति के बारे में सूचित किया और सरकार से उन्हें जल्द से जल्द बचाने की अपील की है। इधर मजदूरों के परिजनों का कहना है कि नेपाल के कुछ युवक फैक्ट्रियों में घुसकर मारपीट कर रहे हैं। काम पूरी तरह से बंद हो गया है और उनके लोग फैक्ट्रियों के अंदर ही फंसे हुए हैं। देखा जा सकता है कि मजदूरों के परिवारों में इस स्थिति को लेकर बहुत चिंता और डर का माहौल बना हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि जिन युवकों को इस दुर्गा पूजा में घर लौटना था, उनके लिए अब वापस आना मुश्किल हो गया है। वहीं परिजन लगातार स्थानीय प्रशासन और केंद्र सरकार से इन श्रमिकों को सुरक्षित रूप से नेपाल से भारत वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। সুরক্ষিতভাবে আমরা বাড়িতে যেতে চাচ্ছি। কালকে অ্যাটাক করেছে আর কালকে রাত্রে আমরা ভালোভাবে ঘুমাতে পারিনি এবং নানান সমস্যায় আমরা রয়েছি। আমরা এখন রয়েছি গাছিয়া কয়েলপুর জয় শ্রীরাম প্লাইউড কোম্পানিতে। দুঃখের বিষয়, আমরা রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় নগেন্দ্র দাস ও সুজন দাসকে যেভাবে বেধকভাবে মারধর করছে, আমরা ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠি, মানে আতঙ্কিত। যেভাবে মানে মারধর করছে, যে এখন কীভাবে যে মানে পালিয়ে যাবো সেটিরও রাস্তা নেই। একদিকে দুষ্কৃতী আক্রমণ, আরেকদিকে নেপালের ভয়াবহ যানবাহন মানে চলাচল বন্ধ। কী করে আমরা কী করে ভয়ে আতঙ্কিত। এখন পুলিশ প্রশাসনের কোনো ব্যবস্থা নেই, কিছু নেই। আবার কখন কাকে মারবে সেটা আমরা নিয়ে খুব চিন্তিত। হ্যাঁ, ওরা তো ভাবছে, মালিক বললো ঠিকাদার ফলানির পরে যে এখানে কাজ করার পরে আমরা টাকা পয়সা মানে বিশ্বকর্মা পূজা অবধি কাজ করার হয়েছে। তারপরে কেড়ে 500 টাকা বা 1000 টাকা দিছে, কারো পয়সা দেয় নাই। আমার ছেলের 1 টাকাও দেয় নাই, কইছে একান্তে পাঠাবে, ও টাকা দেয় নাই। অনুরোধ তো ওই চিন্তায় মানে বিশাল চিন্তায় আছে। বাড়ি ওইখানে কান্নাকুড়ি করতেছে যে আমাদের নিয়ে যাও। আমি সরকারের কাছে ওইটা আবেদন, আমার ছেলেপেলে বা আমার বা সবারই যাদের ছেলেপেলে ওইখানে আছে সবাই যাতে বাড়ি ফিরে আসতে পারে। আচ্ছা, কিসের কাজে যায় ওখানে? ওইখানে খেলাই বুটে কাজ করে না, কি কাজ করে আমরা তো বলতে পারবো না। ওই জায়গায় থাকে কাজ করে। আচ্ছা, কতদিন আগে যায় কাজে? গেছে আমার সঙ্গে মাস 2 হয়। আচ্ছা, এই 30 আমি জানি। কথা হয়েছে? হ্যাঁ, ফোনে কথা হয়েছে? ফোনে ওই কালকে দেখা হয়েছে, ওই ভিডিও করে নিছে, বলছে আমরা আছি ভালো, ওর মানপিট করে না। তারও কারো ভয় আছে, তাকর আমার গনে কিন্তু উদ্ধার করে নেও, খুব ভয় আছে। চিন্তায় আছেন? হ্যাঁ। কি চাচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ, আপনারা কি চাচ্ছেন? আমরা ছেলেটাই চাই, আমরা মানুষটা আইনে যদি দয়া করে যদি। ब्यूरो रिपोर्ट, PVTV न्यूज। কসমো বাজার পুজোর শপিং টু প্যান্ডেল হবে।